वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ मौजूद हैं प्यारी सी मानूर खुर्शीद, जो है आज एक बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक लेके आई हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम बात भी करते आ रहे थे, इंट्रो में भी हमने इसके बारे में बताया, लेकिन सबसे पहले मानूर को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, खुश रहिए। और मानूर, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान की लीडिंग आर्किटेक्ट है और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। और ये यंग आर्किटेक्ट्स जो है ना रोशना, ये बड़े ज़बरदस्त सॉल्यूशंस लेके आते हैं ना। ये प्यारे प्यारे घर तो हमारे लिए डिज़ाइन करते ही हैं, लेकिन वो घर कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं, उनमें खर्चा भी कम हो सकता है। आज जो बात हो रही है कि पानी भी कम से कम इस्तेमाल हो, लाइट, और तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो खूबसूरती वाला एलिमेंट सिर्फ नहीं है। पहले को होता था आर्किटेक्ट है जी बस प्यारे प्यारे घर बनाता है, नहीं, अब कहानी कहीं और तरफ को भी चल पड़ी है। क्या सीन है जी आज का? सीन ये है कि थोड़ा सा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करेंगे। मुझे आइडिया आया, आप लोगों ने जब परसों एनवायरनमेंट डे के ऊपर शो किया था, वो बहुत अच्छा शो था, और उससे मैंने सोचा कि उसको हम आर्किटेक्चर के साथ किस तरह लिंक कर सकते हैं। तो मैंने कहा उसके ऊपर मैं अपने 2 सेंस भी थोड़े से आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम एज आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट की तरफ। ठीक है। तो जब भी आप घर बना रहे हो उसमें काफ़ी चीज़ें इस तरह की हैं जिसकी तरफ आप थोड़ी सी अगर तवज्जो दें और ख़्याल रखें तो आप एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं अपने घर के अंदर, जिसमें वाटर एफिशिएंसी होगी, जिसमें लाइट की एफिशिएंसी होगी, और एनवायरनमेंट की तरफ आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह जो है वो बिहेव कर सकेंगे। और पानी तो एक बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया का ही। बिल्कुल, और गर्मियाँ भी आ रही हैं और वाटर शॉर्टेज पूरी दुनिया में है। तो आज हम सिर्फ वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बात करेंगे कि आर्किटेक्चर के थ्रू हम किस तरह से पानी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, बताइए। वाटर कंजर्वेशन आप सबको पता है, इसका मतलब है कि पानी को जितना एफिशिएंटली यूज़ कर सकें कि वो ज़ाया ना हो और वो रीयूज़ हो सके, ताकि कम से कम पानी के यूज़ से हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स को पूरा कर सकें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। उसमें जी सबसे पहला पॉइंट है ग्रे वाटर रिसाइकलिंग का। अच्छा जी। अब ग्रे वाटर होता क्या है? ग्रे वाटर इज़ बेसिकली वो पानी जो हम हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं या शावर में इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोने में, वो पानी वो गंदा पानी नहीं है, वो सीवेज नहीं है, टॉयलेट का पानी नहीं, बिल्कुल, जो ज़रा सिर्फ सफाई वगैरह के कामों में यूज़ होता है, हाथ मुंह धोने और नहाने का जो बिल्कुल इस्तेमाल के बाद जो पानी होता है, उस पानी को आप किस तरह से दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है डेली प्रैक्टिसेस में कि हम वो पानी बहा देते हैं, वो ग्राउंड में चला जाता है, ज़ाया हो जाता है। एक एफिशिएंट तरीका ये है कि आप अपने सिंक्स को और अपने किचन सिंक्स, बाथरूम सिंक्स को एक टैंक के साथ कनेक्ट करें। अच्छा। और वो टैंक, उसमें सिर्फ वही पानी हो जो आप ग्रे वाटर है जो, और वो दोबारा से रीयूज़ हो बाकी कामों के अंदर, जैसे कि आप उसे गाड़ियाँ धो सकते हैं, आप उसे प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, और जो इस तरह के काम है जिसमें पीने की ज़रूरत नहीं है पानी को, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो टैंक से कनेक्ट होके फिर कहाँ जाता है वो? जैसे मैं देख रहा हूँ इस वाइट टैंक के नीचे जी, ये ऊपर सिंक से इस वाइट टैंक में गया, बिल्कुल, और वाइट टैंक से फिर क्या फिर आगे वो इसमें वो डिश वॉशर में जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल वो थोड़ा सा अंदर से फिल्टर होगा वो पानी, और वो दोबारा रीयूज़ हो जाएगा आपके बर्तन धोने के लिए। बिल्कुल। और इसी तरह अगर आप वॉशिंग में नहीं उसको यूज़ करना चाहते तो आप उसको लैंडस्केपिंग की तरफ ले जाएं, आप अपने प्लांट्स को उससे पानी दे सकते हैं, आप अपनी गाड़ियाँ धो सकते हैं, बजाय कि बिल्कुल साफ़ पानी आप इस कामों के लिए इस्तेमाल करें तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन एफिशिएंट वे। फिर एक और तरीका होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा। हमारा इस्लामाबाद और नॉर्थ में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हमें मिलती है, और उस पानी को अगर हम सेव कर लें और उसको दोबारा से रीयूज़ करें अपने उसमें, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है पीने वाले पानी को सेव करने के लिए। आप अपने घरों में टैंक्स बनाएं, उन टैंक्स का कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो तस्वीर है इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे। ये ऊपर बारिश हुई, ये छत पे इकट्ठा हो गया पानी, बिल्कुल, और आपकी जो परनाले होते हैं उनके आगे पाइप्स होती हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपने अपने घर में जब आप बना रहे थे तो आपने कोई टैंक्स ऐसे नहीं छोड़े, तो आप एक एक्सटर्नल टैंक इस तरह से रख सकते हैं जो पहले इमेज में था, जिसके अंदर वो पानी कलेक्ट हो और वही टैंक आगे से बाकी प्लम्बिंग के साथ कनेक्टेड हो, तो आप वो पानी बहुत ईजीली अपने नलकों तक पहुँचा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये इमेज है, इसमें इन्होंने एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखा हुआ है जिसमें बारिश का पानी स्टोर होता है और फिर उसी के अंदर से फिल्टर होके बाकी प्लम्बिंग के साथ कनेक्टेड है। अच्छा। तो बजाय कि आप सिर्फ वो पीने वाला साफ पानी अपने सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करें, पौधों को दें, गाड़ियाँ धोएं, इवन फॉर वॉशिंग, आप बहुत इजीली ये पानी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल साफ पानी है। बिल्कुल, सीएनई से कपड़े भी धोए जा सकते हैं, सब कुछ, और बर्तन धो सकते हैं आप, यू कैन टेक अ शावर विद इट, क्योंकि प्रॉपर कनेक्टेड है आपके प्लम्बिंग सिस्टम के साथ। अच्छा मानूर, ये बताएं कि क्या इस तरह के सॉल्यूशंस
पाकिस्तान में बिल्कुल हो रहे. अच्छा, और आपको मैं अच्छी एग्जांपल ये देती हूँ कि मेरे अपने घर में एक रेन वाटर टैंक है जो हमने ये घर अराउंड 10 years ago बनाया था, लेकिन उस टाइम पे मेरे वालिद साहब ने एक टैंक छुड़वाया था जिसके अंदर अभी भी पानी आता है, और वो पानी बाकी प्लम्बिंग के साथ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो एक्सटर्नल कामों के लिए यूज़ होता है, जैसे गाड़ियाँ धोने के लिए और लैंडस्केप वगैरह के लिए. तो जब भी बारिश होती है उसका आप इनलेट खोल देते हैं और उसमें पानी कनेक्ट हो जाता है और वो अंडरग्राउंड रहता है पानी जब तक आप उसको यूज़ नहीं. यूजुअली लोग ये भी करते हैं कि बारिश हो रही है तो ऊपर छत पे या लॉन वगैरह में कोई बकेट रखती, बिल्कुल, और उसमें जब पानी जमा हो गया तो उसको बाद में इस्तेमाल वो भी यूज़ करें. बिल्कुल, आप ऐसे यूज़ करें. तो पानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बारिश का पानी बिल्कुल हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. ये इतनी बड़ी कमोडिटी है कि आप उसको डेफिनेटली अपने घरों में, अपनी कम्युनिटीज़ में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आएँ. बिल्कुल मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ये फॉलो करना. बिल्कुल ठीक. अच्छा जी, ये है क्या? ये उसी सिस्टम को बताया हुआ है कि अगर एक घर में आप ग्रे वाटर रिसाइकलिंग भी कर रहे हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तो किस तरह से आप अपने कनेक्ट कर सकते हैं प्लम्बिंग को. इंटरनली जो है वो टैंक के साथ आपके फॉसेट्स वगैरह कनेक्टेड हैं और दूसरी तरफ से वो लैंडस्केपिंग के साथ कनेक्टेड है. ज़बरदस्त. तो ऊपर से आपने पानी कलेक्ट किया और उसको आपने फैला दिया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और अगर छत ऐसी ये वाली छत नहीं है तो कोई बात नहीं. हर छत का अपना स्लोप होता है. इवन अगर आपको फ्लैट नजर भी आ रही हो तो एज आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स हमें पता है कि हर छत का एक स्लोप होता है. सीधी नहीं होती. वो सीधी नहीं होती. ये आप लोग इतनी बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेते हैं, आपको सीधी छत बनानी नहीं आई आज तक. और फिर हम आपको ट्रिक भी बड़े मजे से करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो अच्छी खासा स्लोप होता है उसके अंदर. रियली? ये चेक करो जरा जी. अच्छा, आज मैं जब छत पे चलूंगी ना शाम में तो मुझे समझ आएगी, मुझे यूं लगेगा कि ये तो मैं अभी तक दिमाग अब आज एतबार आर्किटेक्ट से उठ गया मेरा. अब मैं पाँव ध्यान से छत पे रखूंगा कि इधर से ऊपर है इधर से नीचे. बस ऐसा अच्छा, है. लेकिन ये इसी वजह से किया जाता है ऑन अ सीरियस नोट. क्यों उसकी ढलान क्यों रखी है? ढलवान की सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि अगर आप ढलवान ना रखें तो बारिश के पानी ठहर जाएगा छत के ऊपर, और जब वो ठहर जाएगा तो वो डेड लोड बन जाएगा, और आपकी छत के ऊपर जब लोड आएगा तो वो ऑफ कोर्स आपके स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं होता. तो वो उसको निकालने के लिए उसमें स्लोप देते हैं. अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि आपके छत पे जिस तरह वो जो परनाले का जो होल होता है उसका ध्यान करना बड़ा ज़रूरी है कि कई दफ़ा कोई कागज़, कोई अखबार, कोई गत्ता जाके, कोई पत्ते जाके उस पर जब उसको बंद कर देते हैं, रोक लेते हैं, और अचानक अब तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज के बाद इतनी तेज़ बारिश होती है और इतने ज़ोर से बारिश होती है कि छत पे पानी खड़ा हो जाता है और फिर वो सीपेज का और सेम का मसला बनता है. तो जो परनाले उनको साथ साथ साफ करना जरूरी है जी. और लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी इस वजह से सीपेज आ रही है छत के अंदर, और एक्चुअली वो इतनी छोटी सी एक मिस्टेक होती है कि वो अपने परनालों को साफ नहीं रखते. इंप्रेस हुई है कि नहीं मेरे से? बहुत ज्यादा तौसीक है. मैं बड़ा होके आर्किटेक्ट बन सकता हूँ, है ना? आप अभी से आर्किटेक्ट. अच्छा जी, अगला पॉइंट तो ये है. फिर इसके बाद एक और पॉइंट, बहुत छोटा सा एक और पॉइंट है कि आप अपने फॉसेट्स के अंदर, जो आपका नलका है, शावर है, उसके अंदर आप एरेटर लगा लें या एक छोटी सी डिवाइस लगा लें जिससे पानी का प्रेशर इस तरह कंट्रोल होता है कि कम पानी आता है लेकिन स्प्रे ज़्यादा होता है. तो जब वो स्प्रे ज़्यादा होता है तो आपको लगता है ऐसे कि पानी बहुत ज़्यादा आप यू नो ले रहे हैं शावर में, लेकिन एक्चुअली वो इतना पानी नहीं आ रहा होता, वो उसका हाफ पानी आ रहा होता है. तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं. फिर इस तरह के आपने देखा होगा इंटरनेशनली कि जो सिंक्स होते हैं हाथ धोने के लिए, दे हैव सेंसर्स कि जैसे आपका हाथ उसमें से बाहर आता है तो वो बंद हो जाते हैं, और वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि पानी कंजर्व हो सके पब्लिक प्लेसेस में ख़ास तौर पे, क्योंकि लोग अक्सर ख्याल नहीं करते, पानी खुला रह जाता है, ठीक से बंद नहीं होता. तो वो सेंसर उस चीज़ का मेक श्योर करता है कि आप जैसे ही हाथ हटाएं तो वो बंद हो जाए. खुला भी नहीं, हम क्या सोचते हैं टैप ऑन किया, हम कहते हैं क्या दोबारा बंद करेंगे फिर दोबारा खोलेंगे, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा पानी तो सिर्फ जब आप यूज़ करें तो वो ऑन होता है. इसी तरह एक और टेक्निक है, बहुत आसान, हम अपने घरों में कर सकते हैं कि जो वॉल्व्स हैं, आपकी पाइप्स के पीछे एक वॉल्व्स लगे हुए होते हैं, आप ऐसे वॉल्व्स लगाएं जिसके जो प्रेशर को कंट्रोल करें कि वो बहुत हाई प्रेशर के साथ पानी को ना लेकर जाए आपके फॉसेट्स में, थोड़ा कम प्रेशर रखें ताकि आप आप जब हाथ धो रहे होते हैं तो 2-3 आपके वो हैं फ्रीक्वेंसीज कह लें जिससे पानी आता है, तो वो पीछे से ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है. लेकिन वो मज़ा नहीं ना फिर आता है. मज़ा तो यही है कि फुल प्रेशर से पानी आए, है ना? इसीलिए वो कंट्रोल हमने आपके हाथ से लेके पीछे कर दिया कि आप सोचेंगे अच्छा अब मैं क्या बाहर जाके वॉल्व को ठीक करूं, तो चलो मैं इसी के साथ हाथ धो लेता हूँ. मैं सोच रही हूँ
سردیوں میں پانی کی کنزرویشن ہو سکتی ہے, گرمیوں میں تو نہیں ہو سکتی. ہاں یہ بھی ہے, موسم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر لیکن انرجی بھی پھر روشنا اسی طرح سے لگتی ہے. سردیوں میں ہمیں پانی کو گرم کرنے کے لیے جتنی انرجی لگانی پڑ رہی ہوتی ہے, وہ گیزر اگر دور ہو تو گیزر سے نلکے تک پہنچتے پہنچتے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور یہ بہت اچھا ایک اور پوائنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کہ اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا سردیوں میں آپ کو بہت دیر تک نل کا کھلا رکھنا پڑتا ہے اور پھر گرم پانی آتا ہے, تو اس کا یہ بھی ریزن ہے ڈسٹینس کا. لیکن ایک اور یہ ریزن ہوتا ہے کہ آپ ہماری جو پائپس ہیں وہ اتنی اچھی انسولیٹڈ نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ اچھی انسولیشن والی پائپس یوز کریں جب آپ اپنے گھر بنا رہے ہوں تو آپ کو اتنا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, تو ٹھنڈا پانی ویسٹ نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھی انسولیشن والی تھک پائپس, موٹے پلمبنگ کے لیے جب آپ فکسچرز لگا رہے ہوں تو آپ میک شیور کریں کہ آپ اچھی کمپنی کے موٹے انسولیشن والے پائپس استعمال کریں. وہی بات ہے کہ سستا روئے بار بار, مہنگا روئے ایک بار. تو ہم جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں پہ آ کے ہوتا ہے کہ اچھا یہاں سے بھی اچھا ہے, چلو یہ 15,000 ادھر سے بچا لو, 1,00,000 روپے ادھر سے بچا لو. لیکن وہ ان دی لانگ رن آپ کو کاسٹ زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا گیزر کا خرچہ بھی بڑھ گیا, آپ کا بالکل اسی طرح سے آپ کی ایئر کنڈیشننگ اور وہ سب چیزیں بالکل ایسا ہی. اور واٹر بل بھی یہاں ہمارے پاکستان میں تو سم ہاؤ ہم اتنا واٹر بل نہیں دیتے, لیکن دنیا میں کافی زیادہ واٹر بلز آتے ہیں. تو یہ بھی ویسے ایک اچھا طریقہ ہے ٹو کنٹرول کہ کم لوگ استعمال کریں پانی, کی آپ بلنگ پراپر ہونی چاہیے. انٹرسٹنگ. تو بھئی یہ جو آج ٹپس آپ کو ماہنور نے دی ہیں ایز این آرکیٹیکٹ, اگر آپ گھر بنوانے جا رہے ہیں یا گھر بنانے کے پروسیس میں ہیں یا جنرلی آپ کی انفارمیشن فیوچر میں اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل دے کہ آپ اپنا گھر بنائیں, تو ان چیزوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ پانی کو آپ کیسے ایفیشینٹلی یوز کر سکتے ہیں. یا ایون آپ کا گھر ہے اس میں بھی اب جیسے آپ نے رین واٹر کے پانی کو استعمال کرنے کے جو ٹپس بتائیں وہ کسی وقت بھی امپلیمنٹ کیے. اگر آپ کے اسٹرکچر میں نہیں بھی ہیں تو آپ ابھی بھی پانی جب بھی بارش ہوتی ہے آپ اس کو کلیکٹ کریں اور اس کو یوز کر لیں ایکسٹرنل پرپزز کے لیے. بالکل ٹھیک. اور جی میں کہتا ہوں ایک سلائیڈ اور بھی آپ کی ہے. جی وہ ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اکثر فaucets لیک کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے گھروں میں. وہ ٹپ کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور اس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اٹس جسٹ ڈراپس ہیں, کوئی بات نہیں. بٹ چھوٹا سا ایک فیکٹ ہے کہ 4000 ڈرپس جو ہیں وہ 1 لیٹر بن جاتا ہے, اور 4000 ڈرپس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کتنی جلدی پورے ہو جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر دن میں کتنے زیادہ وہ آپ لیٹرز اس طرح ویسٹ کر دیتے ہیں کہ اپنی تھوڑی لیزینس کی وجہ سے کہ میں ٹھیک کرا لوں گا, خراب ہے کوئی بات نہیں. تو ٹپ اس طرح سے کرتے 100 گرے, پھر 1000 گرے, اور آپ دفتر سے ہو کے واپس آئے تو 4000 کب کے گر چکے تھے. بالکل. تو وہ کیا بن گیا, 1 لیٹر. اور اس طرح سے کرتے کرتے پورے دن میں تو پورا ہو سکتا ہے 2-3 بالٹیاں آپ کی ضائع ہو رہی ہیں, اور آپ کو بالکل پتہ نہیں چلتا بیکاز آپ اتنا اس کی طرف اٹینشن نہیں دے رہے ہوتے. اوہ واو. تو بھائی آج ہی اگر آپ کے گھر میں وہ ٹپ والا مسئلہ کسی باتھ روم میں یا کچن میں ہے تو اس کو سیریس لیں, فوری طور پہ پلمبر کو بلوائیں, اور نل کا اگر چینج ہونا ہے یا اس نے ٹھیک ہونا ہے اس کو فوراً ٹھیک کروائیں, کیونکہ یہ جو کاسٹ پڑ رہی ہے پورے ہم سب اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں. بالکل. گھر آپ کیا ٹپ کر رہا ہے اور کاسٹ جو ہے وہ روشنا دے رہی ہے. بالکل ایسا ہی, اور میں یہ کاسٹ نہیں دینا چاہوں گی, تو پلیز آج ہی اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈ لیں. اچھا جی, اگلی ایک سلائیڈ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. جی بالکل, یہ اس کو کہتے ہیں ڈرپ اریگیشن. آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ بلڈنگس کے باہر جو لینڈسکیپ ہوا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ بہت ایگزاٹک ہوتا ہے, اور اس طرح کے پلانٹس ہم نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آسٹریلیا سے اور کراچی سے اور تھائی لینڈ سے اور کہاں سے آپ لے کر آئے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو لوکل ایریا ہے, لوکل انوائرمنٹ ہے, وہاں پر وہ کتنے سروائیو کر سکتے ہیں اپنے اون پہ, بجائے سے کہ آپ ایسے پلانٹس لے کر آئیں جس میں بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے ان کو سروائیول کے لیے. آپ ایسے پلانٹس رکھیں جو آپ کے ایریا کے نیچرلی گروئنگ پلانٹس ہیں, تاکہ آپ کم سے کم پانی یوز کریں. اس تصویر سے کیا لنک ہے؟ اس تصویر سے یہ لنک ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ پانی کھولیں پائپ کے اندر اور مالی, اور جس طرح ہم لوگ شام کے ٹائم پہ فل پائپ کے ساتھ سارے پلانٹس کو پانی دے رہے ہوتے ہیں, آپ یہ پائپس کا سسٹم اپنے پرماننٹلی اپنے لان کے اندر انسٹال کرا لیں. اور اس ڈرپ اریگیشن مینس کہ چھوٹے ڈراپس کے تھرو وہ سارا وقت اس میں جب آپ پیچھے سے کھولیں گے تو وہ ایک ہی گو میں سب کو پانی مل جائے گا. یعنی اس پلانٹس کو, اس پودے کو
جتنا پانی چاہیے وہ اتنا اسی مقدار میں مل رہا ہے اور پانی ضائع نہیں ہو رہا. کیونکہ جب آپ پائپ لگاتے ہیں, پانی کھول لیتے ہیں, تو پھر نہ آپ کا کنٹرول ہوتا ہے اس کے اوپر, اور مالی تو مالی بھی اتنا اس بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے کہ پانی ویسٹ ہو رہا ہے. وہ پائپ بس کھلا رہتا ہے اور پانی ویسٹ ہوتا رہتا ہے باقی چیزوں میں بھی. تو اس طرح ایٹ لیسٹ ہے کہ ایفیشینٹلی صرف جہاں پہ پلانٹس ہیں ان کو آپ جتنا پانی چاہیے. اچھا, آپ کی اجازت سے مانور یہاں ایک اور پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جب پائپوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں, وہ پھٹ جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں, اور وہاں سے وہ پائپ پانی تو ادھر جا رہا ہے, بیچ میں سے فوارہ الگ نکل رہا ہے, وہ پانی جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی کاؤنٹ میں نہیں جا رہا ہوتا. اور وہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ پائپ ہے, اور آپ صرف تھوڑے سے پائپ کے پیسے بچانے کے لیے آپ اسی پائپ کو یوز کرتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پائپ بھی بدلیں جناب. یہ جو آپ کا لان والا جو پائپ ہے, یا جس پائپ سے آپ گاڑی دھو رہے ہیں, یہ بھی گاڑی تو آپ نہ ہی دھوئیں پائپ سے. یہ تو میں بالکل اگری نہیں کرتی اس چیز سے کہ آپ صبح ڈرائیورز جو ہیں وہ پائپ آن کر کے اور گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں. آپ بکیٹ یوز کریں, کیونکہ اس طرح آپ کو کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ لیٹرز اینڈ لیٹرز آف پانی ویسٹ کر رہے ہیں. بالٹی میں پانی لے کے جائیں اور مگے سے گاڑی کو آپ دھو سکتے ہیں, اس سے کم پانی خرچ ہوگا. جتنی سہولیات زیادہ ہوتی ہیں انسان اتنا ہی لاپرواہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہ آپ کے پاس پائپس وغیرہ ہیں تو بکٹ اٹھا کے لانی پڑے گی, اس کے بعد آپ کو کار واش کرنی پڑے گی یا بائک کی, جو بھی آپ وہ کر رہے ہیں, وہ جتنی محنت آپ کو کرنی پڑ رہی ہے تو اس میں میرے خیال سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن جب آپ محنت چھوڑ دیتے ہیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور ویسٹیج زیادہ ہو رہا ہے. 100% ٹرو. مانور, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آج آپ نے آرکیٹیکٹ ہوتے ہوئے ایک بالکل نئے اینگل سے بات کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت مفید آج کا سیشن تھا, اور آپ نے ان پوائنٹس پہ عمل کرنا ہے, اور ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ کا بھی اسی حوالے سے کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہے. اگر ہے تو ہمیں اس کی تفصیل ضرور بتائیے گا. مانور, تھینک یو ویری مچ. ساتھیوں, ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو روشنا کیا ہے بریک کے بعد ہیں جی ہمارے پاس سوشل میڈیا میسیجز, اور جن کا ہم بے صبری سے انتظار کرتے ہیں, اور آپ بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب آپ کا میسیج جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوگا. تو انتظار ختم ہونے جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.